عليكم ورحمة الله. نشوفوا أول درس ديال الترونكوماسيونس اللي هو بعنوان l'ensemble n et notion arithmétique. Alors غنشوفوا فيها l'ensemble n et une étoile. Deuxièmement غنشوفوا nombre pair et impair. Troisièmement multiples et diviseurs. Quatrièmement غنشوفوا les nombres premiers. Cinquièmement décomposition en facteurs premiers. Sixièmement, on va voir PPCM et PGCD. Septièmement, on va voir l'algorithme d'Euclide. Huitièmement, les identités remarquables. هنا كاين واحد l'espace نسيتو اعتذر. واخيرا غنشوفوا les nombres de diviseurs. Alors on va commencer نشوفوا اول درس اللي هو l'ensemble n. Alors, c'est quoi l'ensemble n? Alors, une petite définition de l'ensemble n. Alors, définition, les nombres entiers naturels forment l'ensemble n. Et on écrit, alors, grand n, كنكتبوها هي بحال هاد الشكل. Alors, n كنديرو هكا ونكتبو égal l'ensemble n, on ouvre l'accolade et on écrit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. هذه هي l'ensemble n. Alors c'est quoi l'ensemble n? Alors l'ensemble n est l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des nombres entiers naturels. Alors, concernant l'ensemble n étoile, alors n étoile, c'est l'ensemble des entiers naturels sauf le chiffre 0. Alors, je commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Alors l'ensemble n étoile est l'ensemble des nombres entiers naturels sauf le chiffre 0. On va faire un petit exercice. Alors, complété par. Alors, le chiffre 2 appartient, alors complété par appartient ou n'appartient pas. Alors, هذه كنقراو appartient وهذه كنقراوها n'appartient pas. Alors, 2 appartient ou n'appartient pas à n. Alors bien sûr 2 c'est un élément de n, alors on écrit 2 appartient à n. Alors le chiffre 5, alors chiffre 5 appartient à n bien sûr. Alors racine de 2 n'appartient pas à n, alors ce n'est pas un élément de l'ensemble n. Alors 0, est-ce que 0 appartient à n étoile? Non, 0 n'appartient pas à n étoile. علاش؟ لان ان ايطوال هي كتبدا من 1 2 3 4 5 6 7 الى اخره بعد صفر. غنشوفوا هنايا 16 على جوج. alors 16 sur 2, alors 16 sur 2, alors c'est un nombre bien sûr appartient à n. علاش؟ لان 16 على 2 كتعطينا هي 8 و 8 c'est un élément de n, donc 16 sur 2 appartient à n. Alors 3,7 c'est un nombre décimal. Alors les nombres décimaux n'appartiennent pas à l'ensemble n. Donc 3,7 n'appartient pas à n. Racine de 9. Alors racine de 9 شنو كتعطينا؟ كتعطينا هي 3. Alors 3 appartient à n bien sûr. Alors racine de 25. Racine de 25 égale à 5. 5 appartient à l'ensemble n. هذا c'est un petit exercice غير باش نركزوا شويه على c'est quoi l'ensemble n et l'ensemble étoile. La deuxième chose qu'on va voir c'est les nombres pairs et les nombres impairs. Alors c'est quoi un nombre pair? Donc un nombre pair c'est les divisibles par 2. Et un nombre impair ce n'est pas divisible par 2. Alors, un nombre pair, c'est divisible par 2. Alors, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2? Un nombre est divisible par 2 si son chiffre d'unité est 0, 2, 4,
6 و 8. غناخدو واحد المثال par exemple مثلا غناخدو 3 4 5 6. Alors ça c'est un nombre pair. علاش un nombre pair? Parce que son chiffre d'unité est 6 et puisque son chiffre d'unité est 6 donc il est divisible par 2. Alors فوقاش كنقولوا un nombre est divisible par 2 ملي كيكون عندنا لو كوسيون كيكون un nombre entier ça veut dire ما فيهش الفاصله وكيكون لو ريست هو 0. Mais un autre exemple إلا خدينا بحال هكذا alors ça 245 n'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair car il n'est pas divisible par 2. علاش عفوا ملي كنشدو كنقسموه على 7 على عفوا على 2 الوغ كتخرج لنا واحد العدد واحد الكوسيون اللي فيه الفاصل وكيبقى عندنا لو ريست كيبقى عندنا الباقي. دونك ça c'est un nombre impair. alors إلا رجعنا لونسومبل n اللي هي كتبتها على الشكل التالي. alors n égale alors 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 etc. alors ce sont les éléments de l'ensemble n. ce sont les nombres entiers qui forment l'ensemble n. alors إلا خدينا par exemple خدينا 2 وخدينا 4 وخدينا 6 وخدينا 8 خدينا 10 و 12. alors je peux écrire 2. alors 2 هي égale à 2 fois 1. 4 c'est 2 fois 2. alors 6 c'est 2 fois 3. 8 c'est 2 fois 4. donc شنو كنشوفو؟ alors هنايا 2 égale à 2 fois 1, 4 égale à 2 fois 2, 6 égale à 2 fois 3, 8 égale à 2 fois 4. alors غنلاحظوا بان هنايا ديما كنعاودوا هاد الدو هادي ها هي ديما تتعاود وهنايا هادي 1 2 3 4 5 6. alors هنايا alors ارقام اخرين اللي هما حتى هما دو لونسومبل ان حيت انا كنتكلم غير في لونسومبل ان ما كنتكلم شيء في مجموعه اخرى. alors هنايا مثلا 2 انا جو برون كوم اكزامبل وبيه 8. alors 8 شنو غندير لها؟ alors 8 غنكتبها هي 2 اللي هي هادي فوا 4. ولا خدينا 6 مثلا 2 فوا 3. ولا خدينا 4 هي 2 فوا 4 2 فوا 2. ولا خدينا 16 هي 8 فوا 2 فوا 8. alors هاد ديما كاينه وهذا سيت ان نومبر كي ابارتيان ا ان. غنقدر نسميوه نقدر نكتب ان نومبر بحال هاد الشكل. مثلا هذا نكتبها هي ان égale à 2 fois un autre chiffre اللي هو appartient à n غنسميه هنا k. دونك ملي كنلقاو هاد الكتابة n égale à 2 fois k tel que k bien sûr appartient à n كنسمي هذا un nombre pair. هذا كيتسمى un nombre pair. alors ملي كنلقاو هاد الكتابة هادي اللي عندها هاد الشكل هادي 2 fois un autre chiffre alors c'est un nombre pair. par exemple alors 10 غنكتب لها هي 2 fois 5. alors 2 ها هي وكشكون هو 5. ندوزو سميتو الحوايج اخرين. alors مثلا الا خديت alors 3 وغناخد 5 وغناخد 7 وغناخد 9 وغناخد 11 alors 11
و 13 etc. alors نكتفي غير بهاد الأمثلة. alors 3 هي 2 fois 1 plus 1. 5 2 fois 2 plus 1. 7 هي 2 fois 3 plus 1. 9 2 fois 4 plus 1. Alors 11 c'est 2 fois 5 plus 1. 13 c'est 2 fois 6 plus 1. Alors la remarque اللي غادي ندير alors هنا c'est plus 1. alors la remarque اللي غادي ندير هو انني ديما عندي واحد لواحد ها هو كاين هنا، وفي الجهة الأخرى عندي ديما واحد دو ها هي وهنايا 1 2 3 4 5 6 etc. يعني إلا خديت لا فورم جينيرال ديال هاد الشكل اللي كنكتب، نقدر نكتب أنا ان بريم يعني ان إليمون دو لونسومبل ان، يقدر يكون 16 يقدر يكون 17 19 21 etc. égal à 2 fois k prime، يعني k prime شكون هو 1 2 3 4 5 6 بحال اللي شفنا في لي نومبر بار، ولكن كنزيدو هاد الواحد اللي دايما كاين هنا tel que k prime appartient à l'ensemble n. اذا ملي كنلقاو هاد الفورمه هادي بحال هاد الشكل هذا كنقولوا c'est un nombre impair. c'est un nombre impair. ملي كنلقاو هاد الفورمه هادي كنقولوا un nombre pair. un nombre pair. انا نعاودو نرجعو هنايا c'est un nombre impair. la forme ديال un nombre pair كيتكتب هي n égale 2 fois k plus 1 tel que k appartenant à n à l'ensemble n. انا اختاريت هنا n prime égale 2 fois باش غير باش ما نخلطهاش هي بالنومبر بير. alors غادي نكتب n prime égale 2 fois k prime plus 1. alors attention دائما ردوا البال بان راه كاين واحد لواحد كاين هنا. ناخذ شي مثال بسيط. ناخذ باغ اكزومبل 25. alors 25 غنقدر نكتبها هي 2 fois 12 و 2 fois 12 ça fait combien؟ ça fait 24 plus 1. alors 2 ها هي دايما كاينه بحال اللي قلت لكم ها هي، وهذا هو ك وكاين واحد الواحد دايما هنا. alors 25 c'est un nombre impair. مي الاسئله اللي كتعطاكم ماشي غادي يعطيك مثلا 111 يقول لك واش سي ان نومبر بير او امبير. بون سا سي تري سامبل. ولا يعطيك مثلا 91 يقول لك سي ان نومبر بير او بيان امبير. هادشي سي بانال، ولكن الاسئله كيفاش كتعطى غنشوفوا بعض الامثله. واحد التمرين صغيور مثلا شنو تيطرحوا لكم كيقول لكم ديتيرميني لا باريتي ou bien montrer la parité des nombres suivants. اشنو غناخدو هذا وغنشوفوا واش ان نومبر بير او بيان ان نومبر امبير. انا غنسميها انا هاد 6 ان او كاري بلس 8 بلس 1 غنكتب ا غنسميها انا كاونتا ايغال غير باش نسهل عليا. alors 6 n au carré plus 8n plus 1. alors هاد غاونطا غادي نقدر نكتبها انا هي 2 fois je décompose le chiffre 6. alors 2 fois 3 n au carré plus 2 fois 4 n plus 1. alors je peux factoriser par 2 حيت كاينه 2 هنا
وكاينه 2 هنا. alors 2 à grand A égal, alors 2 fois entre parenthèses 3n au carré plus 4n ولكن نخرج 1. alors je pose, on pose k égale 3n au carré plus 4n. يعني a donc نقدر نكتب أنا a هي 2 fois k plus 1. وهذه الفورمة ديالاش ديال لي نومبر impair. donc d'où a est un nombre impair. هنا غير على سبيل المثال غير باش نبسطوا الامور نشوفوا اللي تابعها شنية هي 4n au carré. alors c'est 4n carré plus 2n. alors غنشوفها واش un nombre pair ou bien un nombre impair. alors غنكتب غنسمي انا 4n au carré plus 2n غنسميها هي b. alors b égale 4n au carré plus 2n. alors نقدر نكتب b هي 2 fois 2n au carré plus 2n plus 2n. alors je peux écrire b égale, je peux factoriser par 2, 2 égale, alors 2n au carré plus 2. je m'excuse, plus 1. Plus 1. alors 2 fois 2 ça fait 4n au carré et 2 fois 1 bon c'est 2n. non je m'excuse, alors هنايا غادي نكتب n. je vais écrire n. alors je répète, alors 2 fois 2n au carré ça fait 4n au carré et 2 fois 1 ça fait 2n. alors هذه نقدر نسميها انا هذه هي k prime. donc k prime donc b نقدر نكتبوها هي 2 fois k prime وهذه لا فورم ديالاش. donc b est un nombre pair. est un nombre pair حيث الفورمة ديال لي نومبر pair هي كتكتب 2 fois k. نشوفوا آخر تمرين اللي هو n au carré plus n. هو هذا n au carré plus n. alors غادي نشوف هنا. alors غادي نديرو n au carré نسميها هي c اللي هي n au carré plus n. alors شنو غادي نكتب c, je peux factoriser par n et il y a n facteur de n plus 1. alors هنايا ما كتبانش ليا attention ما كتبانش ليا ديك 2 fois k plus 1 ou bien 2 fois k. انا ما كتبانش ليا mais كاينه واحد القاعده. alors le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. نعطيكم مثال بالارقام. مثلا خدينا 2 في 3 شحال غتعطينا 6. راه هاد الرقم وهاد الرقم متابعين. الا خدينا 9 و10 راه هادو متابعين دونك هي 90. دونك 90 سي دونك 90 سي ان نومبر بير. alors هذه هي n وهذه 10 راه هي n ونزيدو عليها واحد هي 9 زائد واحد هي هاد الفورمة هادي. دونك ملي كيكون عندنا لو برودوي دو دو نومبر كونسيكيتيف دونك كيكون ان نومبر بار. alors c donc غنكتبو c est un nombre donc c
est un nombre pair. Est un nombre pair. تبرير من بعد ندير car c'est le produit de deux nombres consécutifs. هذا غير بعض التمارين اللي بغيت نقول لكم اللي كي مونطري لا باريتي ou bien déterminer la parité d'un nombre ما كيعطيكش مثلا 45 ولا 46 ولا 47 لا كيعطيك بحال مثلا هذا n au carré plus n 4n plus 5 مثلا 4n au carré plus 5 مثلا ما بالنسبه لهذيك الارقام راه سي تري سامبل. الوغ غادي نكتفي غير بهذا القدر. غترقبوا ان شاء الله بقيه ديال الدرس ديال لونسومبل ان اي نوسيون داريتميتيك. غير واحد نذكركم بان لونسومبل ان راح عرفنا شنو هي مي نوسيون داريتميتيك شنو كتعني. هي العمليات على لونسومبل ان. وملي كنقول العمليات ماشي كنقصد الضرب والقسم والجمع لا. montrer la parité, les nombres premiers, etc. PPC1, PGCD, etc. كاين بزاف ديال الحوايج انا اللي غنشوفهم في الدروس المقبله. الى نكتفي غير بهذا القدر والسلام عليكم ورحمه الله.